guys, so today is the second day sa amo ang medical exam. Karon among appointment is kuan 2:30 sa hapon, 2:30 PM. Then among balikan ron is ang result sa IGRA or kanang medical exams na result, and we're really praying na mapasar unta and hopefully walay mga problema. Makapasar unta ning duha ni Zyra sa medical exam, and after ana mag-immunization nami. After sa immunization is all goods na, and we're really praying jud na mapasar ni namo and para makaproceed nami sa biometrics next week and sa kuan consular interview. Lord God, please guide us ani. And si Senior San Antonio de Padua is naadjud na mo for me nabantay, and gisalig gid na ko tanan sa Ginoo ang among gipang process today sa among US visa application. And so mo na to guys, time check, it is now 1:30 PM. So maghinay-hinay na maglakaw. Actually duwa lang siya, pila lang ka minutes ang lakaw. Medyo init na sa gawas pero maglakaw na mi kay duwa naman, and para sa iyo to. So see you later, bye bye.